Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Gulya t-shirt, Happy Mart. Blouses, Happy Mart. Underwear, Happy Mart. Sapot sa kabataan, Happy Mart. Pantalon, Happy Mart. Happy Mart. Happy Mart. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber. Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapinlo nga colon para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Beaver Sandal! Beaver Sandal ang sikat o malikon. Sa til mo haong ninutanahon. Beaver Sandal, mahuyadong gamiton. Beaver Sandal sa tanang panahon. Sandal, ang Super Sandal. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, tipo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Gulyat ka, no ka? Sakit akong kalawasan, Jen. Tungod tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha. Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakis sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pa kita sa dengue kung manghaplas ka sa SED Liniment Oil. Wow! Dali ka pa yan ang akong gibati diyang yaplasan ko nimo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated.